Paul rinig. Law. Yan. Uy, isit natapos din yung sumpa. Lang ya. Grabe naman pagkatalo nun, sunod-sunod naman yun. Turbo na pala. 6 kagabi, tapos 3 ngayon. Tapos kanina, napakaganda na ng laro namin. Talo pa din. Talo pa din, para ako. Nakita ko nga yung kills ni CA ba yun? 2 digits agad eh. Kaming dalawa yung mapatay sa mid eh. Pinapatay namin. Tapos siya sunod-sunod din sa top. Ganda 920 ata kills ni A. Snowball. Aso lakas ng Kaso lumakas sa mid. pang turbo eh. Ito hindi makakarry. Rolling thunder. 30 seconds to battle. From upland Druid I ride. Rampant. Nagtanim ba to? From upland Druid I ride. Come now. The battle begins for good and all. Yes. From upland Druid I ride. Unique Paul. Faster. Ngayon lang pala. Hindi ko sinasabing ikaw gusto yung master. Pero baka nga. Nakaisa din. Go. Mag-uninstall na sana si Kus. Wala ako mapakot ng wala sa oras. Come now. Na-stress sa lota. Ayaw na eh. Mawanat lahat. Saring manalo. With all my craft. Sinatan ba yan? Sa nakakuha si Allen. Natan din ba? Rolling thunder. Lagi naglalaro yan ah. Parang napapadalas sa sali yan. Ano na nga. Pag-iitan. Naging turbo gamer na din. Strike around. Biniro ko lang isang beses. Naging ano. Nung nag-voice ka. Di ba ka talaga, Kars? Blood has been spilled, Morty, for the first time in this game. Hyper-Disruptor, baka lumakad. NK pa siya eh. Anti-heal yung NK. Rolling thunder. Mag-heal itong mabay. Method to my thunderclap. Rampant. The one that we lost on the way. That way. Come now. Go. Yes. From up. Back you go. Advance. Ay? TP yung ano, Phoenix nag-TP. Aray ko. Feet of foot. Striker runs. Oo. Rampant. That way. Naka-record tayo ah. Recorded pa na. Content. Nanalo na eh. Kanina May nung confidence. Nakaisa ng panalo. hindi ko ni-record yung early ng bara ko, Paul. Tapos nung ni-record ko, doon naman kanina si Legend. Come now. May parang yung record natin. Pantalo tayo, Kors ah. Yes.
That you done! Standing strong! Oh! You've been disrupted. That way. Ayun, boys. Come now. Low? Rolling thunder. Wala yung monkey counter. This levels the field. BTP ulit yung Phoenix. Hindi tumulong dito. Striker runs. Pumipila niya ata si Roy. Ay hindi. Yung pack. Full. Ba't yung pack? Na-cancel? Fleet of Ah, na-cancel ka. Finishuran ko. beware the crowds. Faster. Foul. Patay. Tari na tayo yung... Asan na yung pack? Fleet of foot. I'm under attack. Come now. That was unreal. Unreal. Inultihan ako dito sa ano. Wala naman siyang first. Rampant. Striker runs. Yes. Lagi may pack. Nag-TP ba? Nag-TP? Ayan. Patay ako. Patay ba ata? Nag-altab yung ano. Pagka-ego nag-altab. Buisit. Patay. May boundless strike pa. Yun. Pwede niya. Yan ko siya nagpapanalo sa turbo yung mga ganun. Yun yung papapatay ka muna. Tapos babawiin na lang na. Tapos babawiin na pag nabuhay ulit. Ang problema ba't binabakit? Bad trip naman tong Venomancer na to eh. Tulong! Shit! Si Roy. Nice Paul. Nagana yung pack. Rampant. Naharang ko. Phoenix ni Phoenix. Tara. Yan na. Sila gusto ka Paul. Wala Ah. akong ulti. Isa. Wala. Faster. Ba't nawala? Ayun yun yan. Nagawa na pala. Nag-silence. Ay! Ayun. oh. Shit! Grabe. Grabe yung disruptor. High tier. Nagbibilang pa Wala sa ako. kanya sa isip. Ilang mo? 1, 2. Wala na akong tip. Striker runs. Tapos na-tip ko. Lumubog na agad. Nagbibilang sa isip. 1, 2. Patay si Pag. Force staff. Ipagpag. Tagalog ata yan eh. Si Liam. Ano ba ang pangalan na? Paborito mo? Killing spree. Whoa! Biker. Hindi yung common test ng Bisaya tsaka Tagalog. First may ulti ka? Wait lang. May bibling ako. Striker runs. 6 seconds. Ay nawala. Run. Maramdaman. Yan. From upland Druid I ride. Rolling thunder. Ay, ayun yun. That way. Oh, Rick! He's dominating now! He's dominating! Putik, bumalik ako dito rin pala yung ano ko ilok. Dito yung monkey. Walang bigay dito. Come now. May pack. Tara. You better hold on to your hat because now it's a mega kill. That's 5, baby.
Beno. There's no accident anymore. This isn't an accident. Poison yan, nakakainis. Ayun yan, may mana. Sunog ako, sunog. Tara, tara, habol. Oo nga, abutan. Hindi inabutan. Short. I return to battle. Umitipi din si Pagpag ah. Strider Si Master din tumipin sa ano, sa Juicy Lane. Sabi niya, ano na yun, opening yun para makafarm siya. Ay, naririnig pala ni Master, Paul. Ano, Mga pana. i-reset ni Master to. Ay, ano pala, ikakat. So it goes. Go. Foul creature. Start si Master. Masali siya minsan, di ba? Tower is under attack. Step to it. Gagi. Sapul. Atake ko ng Phoenix. Patay na. Trapal, trapal. May pack. May silence ako. He's now dominating. He's dominating, Rick. Whoa, killing spree. Oh. Hindi nakapag-ulti yun doon. Pining na yung ulti nun doon. Yung pack, lalapit pa yun. Ang dami sa'yo. The fallen tribe. Sinilence ko siya. Yes. Rolling thunder. Faster. Dahil natin ulit. Narinig ka? Diba, kung Phoenix. Kaya yata. Standing stone. Ako, BKB. Putol ko yung ano. Ay, gagawin, BKB! Shit! Backwards! Kaya ba yan? Inalagan eh. Pag yan. Inalagan. Kinaligan, sige, sige lang, sige lang. Okay lang. Tama lang. Ang dami. Punit. Normal. Grabe pala si Ang Pagpag. hinarapan yung MK eh. Tapang, naipit pa. Malupit pa na to si Pagpag course. Natagal. Kailangan natin yung ano. Para nagtitipi. Hindi tama naman yung ginawa. That way. Sinunuto yun. Dire has fortified its structures. Tapang nga tao pala tong si Pagpag. Strider runs. The enemy's bottom tower has been denied. Lead of foot. Phoenix. Go. Ended. Come now. Hindi nila alam na ano. Phoenix player yung Disruptor. Hindi nila. Ito si Ben. Thunder. Ikaw, ginawa lang vision. Wala akong ult. Advance. This will give you static. Word the word. Putik. Nag-expire yung ano, yung face. Yung, yung first kill. Whoa, initiating killing spree mode. Kari makukontent ako ni Course. Tulong! Ayun na course, comeback. Pag may namatay na ganun. Yung BKB na. Rolling thunder. Our weather craft increases. Gold. Gold for my coin. Fleet of foot. Wala nag-dip.
The enemy's top tower has fallen. Yes, that's how it's done. That way. Nag-smoke si Pag. Beware the clouds! From upland druid I grow in power and craft. Paul, try mo kanda dyan. Nakita ko lang. Kay ano. Nakita ko din kay Thompson. Ito sa pang-break din. Nagbe-break. Feel niyan, Hex. Tsaka Kanda. Faster. Papunta kami kay Pak, kaso wala akong ulti eh. Yes. Wala na, tumakas na. Ito to. Yun. Stricken. Hindi abot na. Nabalik ba? Balik. Hindi abot. Fleet of foot. May Eurus din pala siya, hindi rin ma'am. Faster. Rolling thunder. Dito Phoenix. Rampant. Ang hirap ng Veno. Farm na nga lang tayo. Pa-farm na lang ako. Hindi nagpapakita eh. Kay Yules yung ano. Come now. Pak. Go. Warded dyan. Ward na dito. Uy. Good luck. Multihan ako ni Pak. It's a killing spree. Double kill. Oh man. Oh man, this guy's dominating. Riggedy, riggedy, red. Whoa, mega kill. Uh-oh. Morty, I'm gonna find mega kill. Kisip ko sana. Oh, it's an ultra kill. Wala na din akong tip. Word. Top, anong araw pa lang ubos na yung tip ko. At ang ano. Monthly ba yun? Alam mo toxic. Weekly. Kaka-start pa lang ng game, may titip na yung kakampi. Martes yung ano eh. Yung Reset. reset. Wala na akong tip. My vengeance shall be legend. Yes. The enemy's middle tower has fallen. Faster. Outpost. Pakuha. Kuha. Baka makuha ng wisdom nila. High pressure system. Rolling thunder. Advance. Pinasok. Ano hex? May hex yung ano. It's a killing spree over Shit, here. dito rin ako makabalik. Naubos yung hilo. That way. Word ko na. Nakita. Go. Ayun, kinuha na. Fighter din daw siya, horse. From Wala upland ko sa akin. thunder rolls. Come now. Yes. Striker runs. 10k. Fleet of foot. Pinamahan sa'yo. Ay! Ikaw ang ginawa. Kaya ba? This is a wicked sick stuff because he just wicked sick it. Jeez, he's dominating. Druid I run. Ubos. Jabe. Ay, word. Advance. With a cold craft. Panado pala. The enemy's bottom tower has paid for its impudence. Yes. Nangawit na yung Beno, kaka-press ng, kakatanim ng ano. Horse. Fleet of foot. Sokin ko yun. Saan ba siya? Walang panakas yun. Kaliwa o Ay, hindi, may ano na siya. Soldiers are fortified, Force stop na just siya. like me.
Faster. Striker runs. Basag na. Storms out. Ganun-ganun lang. Bottom tower has fallen. Hindi siya mag-blink out. Oh, si Ay, Pagpag. nag-BAB. Grabe. True Grabe si Pag. Ginalit. Galit. Relax, sir. The weak point. Come now. Go. Sige, makiking. Yun na akong Next ako. From upland crude I ride. Pasok ako. Di ako nakapag-ult. Fleet of foot. Nawawala, nagpapag agad eh. Ayun. Oh, nagpapag talaga. Puta, pumasok. ano yung pack na loob? Holy crap, Ricky's unstoppable! Double kill. Yun pala, may pabalik nga pala. Bumalik eh. Galing. Husay. First kill. Mahusay, mahusay. Fleet of Daw foot. siya low tier. Faster. Come now. Ipagpagay talaga bumako. Matapang talaga. Go. Tapos ubos na talaga. Wala ka nang hihit dyan. Agasimot talaga eh. That way. Kahit pagpagtita. Advance. Golden up. Rampant. Hindi palang gugulo. Inultihan ako ni Striker Pak. runs. I grew craftier. Rolling thunder. Fleet of foot. Deja vu. Wow, mahusay. Hindi talaga yung tinatimingan eh. Go. Lipad hex na naman sa'yo yun. Phoenix. Hindi na ako tumalon. Statics lang. Para may ult, may ano, may hunt ako. Doon tayo talan. Ito mag-eclipse yung mga yan. Rolling thunder. Bata. Next ako. NK. Okay, ubus. Hindi gagalaw yan, Paul. Oh, own it. Nandun lang pa. Has died a noble death. Tagal-tagal naghihintay doon. Ayos na ko, win streak na. Were no match for your greatness. Look yung panalo natin. Wala na, GG na agad. Hindi pa ako maka-echo. That's a strange manner of Radiant structures are fortified. That means you can't hurt them right now. Huwag muna ito tapusin. Grabe sa pagpag oh. G na G. Ay, wait lang. Enemy's middle tower has fallen. Death by 1,000. Kasya na ba to? Advance. Ended. Thunderclap. That way. The enemy's middle tower has fallen. Ay, nabasag na. By 1,000 cuts. Nabubuhay na sila. Come now. Anong nag-def? Advance. No escape. Rolling thunder. The enemy's top tower has fallen. Go. Patay ako. Rampant.
An ecstatic Nakita ko dun. runs. Faster. Ay, naka ano? Nature Hammer. Oh no! Pagbakbak mo! Ganda! Mamatay si Pagpag! Boy pa din! Hoy, nako. Grabe ka makuha ng bonus si Coach. Tapos na eh. Radiant victory. Pinakamagandang senaryo kayo yan. Drop down na. Kaya mo safe ka na. May patakas na isa.